Udah yuk. Dingin. Enak. Mandi ala-ala my trip. Segar. Udah, ayo sekarang mandi ya yuk. Udah yuk, dingin. Nanti udah, ayo ngaji. Habis hujan-hujanan, Kayla mau mandi dulu, terus ikutin Kayla mengaji ya teman-teman. Bye-bye. Sebelum mengaji, Mas Tama makan dulu teman-teman. Lapar. Adik Kayla diambil tasnya mana? Ini tasmu. Diambil tasnya. Nih Mas Tama lapar nih, makan di dulang, udah besar. Udah bisa Mas Tama disuapin teman-teman. Udah selesai, ayo kita mau berangkat dulu. Ikutin Kayla mengaji ya teman-teman. Ikutin Kayla ya teman-teman. Meskipun hujan, ngaji nggak boleh males ya teman-teman. Ikutin Kayla mengaji ya. Iya. Hey teman-teman, ini kita mau berangkat ngaji. Ngaji dulu teman-teman. Ngaji dulu ya teman-teman. Ini kayak ada tali. Sama Mas Tama ngaji. Ya teman-teman. Hujannya sangat deras teman-teman. Ya. Tempat ngajinya udah nyampe teman-teman. Sampai teman-teman. Di sini tempat ngajinya Kayla. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca. Hawa, hata, haro, waha, jara, sahidun. Tambahin Mama. Gak apa-apa, belajar. Kayak es. Sobirina. Lagi belajar lagi. Kabaru. Malikin nas, ilahin nas, min syarril Nggak pakai titik, adik. waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan Nggak pakai titik. Dihapus dulu titiknya. Hawa. Ayo adik udah. Udah. Minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Udah pulang ngaji tapi tetap hujan teman-teman. Tetap hujan. Yuk kita pulang. Yuk ikutin Kayla pulang yuk. Ikutin Kayla pulang yuk. Teman-teman udah ikutin Kayla. Bye-bye. Kayla udah sampai rumah teman-teman. Ikutin Kayla di video-video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.